পূর্ব রাজনগর এডিসি ভিলেজ ৩ নং ওয়ার্ড জাকসরা পাড়াও সালসানি কনফারেন্স পান্ডা খাইজাকা জাকসরা কামিনি যত লুকুরকন তুই ও পান্ডাও ফাইমানজাকা জাকসরা সাতপাড়া কমিটিনি সেক্রেটারি রাকেশ দেববর্মা ভাইস সেক্রেটারি বিলাস দেববর্মা প্রেসিডেন্ট সুকুময় দেববর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট সত্যরঞ্জন দেববর্মা কেশিয়ার মহেশ দেববর্মা ভাইস কেশিয়ার সতীশ দেববর্মা তাই ফাইমানজাকা এক্সিকিউটিভ মেম্বার তাই পান্ডানি বিশিংতুই সাজাকা জাকসরা সাতপাড়া কমিটির দেবকরা খাইনানি কগলাম র হামবাই যতনো हास्टेलनि जत लुकुरकनो जों दिनै अरो सालसानि कनफारेन्स एबा सम्मेलन जे जों खालामनानै इंखा जे दिनै जोंनि 2 नं वार्ड तीन पूर्व राजनगर एडिसि विलेज 3 नं वार्ड जोंनि जाकसरा पारा जोंनि ओ पाराव 95 नि सिमिं अकरारक सातपारा संसाय फैमानि पारा कमिटि हिनै चीनी अब जे सातपारा कमिटि बाक्सा बुजिया दं सातपारा तामो ओमफ्राय चीनी गामियाव माने जदि बर' खरकसाफोरनो थैखा बा खरकसानि काइले पान्दा ओंखा ओंखौ अ जरारगो जों पारानि बरकनो सुबा लायनानै ताइ पारानि बरकनो जों बनो तुइसुर पामसुरखाय खक्सा खुंनै दिलायै जे काइले पान्दा नामनानै अब हाय वानसु लायनो 1995 नि सिमिं सातपारा खायफैमानि जिनिसाय गोबां अकरा जाग्रा गोबां बरक लाङो आरिवि थांखा गाय आबुनि परेबो सातपारा तरक सिनर तेब तरि फायो तरि फायगा गाय जाहातु गोसाम बरक थैबायख्या गोमाबायख्या गाय बरक कमि फायगा कमिटिनि गाय जों जाहाते वानसुक लायख्या चिनि ताय अकरा बागि तंनाय रक चिनि पारानि गाताय चिनि चेरानि बिसिं वानसुक लायख्या फादि जों ताइसा सातपारानो कतर खायदा लाङै मानानि अब मानो हनै जों चेष्टा खालायखा हंगा खालायमानि बिसिंतिनो अ पारानि इंगै आं सेक्रेटारि हनै आं चंजाखा पारानि लुकुरक बाय आनि मुंखा राकेश ग पारानि हनै जोंनो जाहाते लुकुरक संरैखा सामुं दायित्व नरक फायदि पारानि ताबुक हनै इंगा अ पारानि दायित्व न जों पालन खालायखा 2023 नि सिमिं कताल खायै दिनै 26 जरा ओंखाय 26 जरानि बिसिंगो चिनि अरो गोबां अबहायनो जे थैलाय थांलाय इंखा अजरागो जोंनो पारानि बरक बा रांति सालायै माइरंति सालायै जों बिनि बुजन खायो बिनि काइले पान्दा खायलायो अबहायता ओंखाय अबनबागनो जत हास्टेलनि लुकुरं कयनाय जों जेमन सातपारा क्राक खायतो माहाय जत आमचायनो सातपारा मोहायनो तंदि मोहाय तंमानि पारानि बागै सेफटि ताइ पाराव जे कुनु कायसा बरक गथना खायफिना नाय दंबो जों पारानि बरकनो अबनो रुकि उइना रगो ताइ पारानि बरकनो अब सालायै जों पाराव माने कमिटि रागलायो मा पारानि बरक अबहायकै थामिवै रहरो माने कुनु जाहाते गुनगल उनियातै अबहायनि बागैनो सातपारा हिनै जों खालायमानि ओंखाय ताबुक तिनि सालसानि जों कनफारेन्स बा सम्मेलन अर जों माइक खबसा सालायो ओंखाय जत चिनि पारानि ग्रामनि जत बरक रंनो तैयै अकरा साकरा चेराय खानाय रंनो तैयै जों माइक खबसा सालायो मुइ हेन्डफन जाबाय माइक खबसा जों सालाय जाओ दिनै अबन बागैनो कगलाम पान्दा सालायनाय हिनैनो जों दिनै सालसानि कनफारेन्स सम्मेलन ओंखाय चिनि सकांगो चिनि अरनि कताल औ जे 2023 संसजाखा प्रेसिडेन्ट बा माने भाइस प्रेसिडेन्ट ओंखाय बरक सामुं जरा रुइ मालियानि बागै जों दिनै ताइसा लुकुरकनि मतामत बाय लुकुरकनि हामजामा बाय लुकुरकनि वानसुमानि बाय लुकुरक जे गसिमान बाय जों कताल नियु खायका प्रेसिडेन्ट बा भाइस प्रेसिडेन्ट अब अंखा आं ता सायखनाय दिनै ताखक सुकुमय याम फायदि किसानों निनि सिनेमु ओमफ्राय अरं फायदि म हंगाखाय ताबुनि कताल नियु खायमानि जों प्रेसिडेन्ट चिनि सातपारा कमिटिनि म सत्यरञ्जन देबबर्मा अयं बासिंनि ब हंगाखाय भाइस प्रेसिडेन्ट ओंखाय यांगो तंगो माने एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि ओंखाय यांगो तंगो केशियार चिनि सातपारानि जों अबहायखिनो कताल बाबे जों माने बसर बसरनो जों कक जाब्लायो बसर बसरनो जों अबहायखे जुक्ति नालायो माने मानै खोनै बायलायनानै कत किसु लायनानै अबहायरनो जों जुक्ति पत्र नालायो ओंखाय फायदि ताबुक चिनि प्रेसिडेन्ट चिनि कामिंनि दिनै बरकनि यखायमानि बसकांनि बागै बा लुकुरकनि बागै कामिंनि बागै ताम सागलायनानै अब आं चिनि ताखक सुकुमय प्रेसिडेन्ट आं याफायो हामबाय बेलायखिना ताम निगाय माने कामि कायसा तंलाय तंगनिबा जों लुकुरक सं रिखांखाय जों गसिमानाव
tamni ke kebang ma iya romino ini otak awo satpara kai phemani okara sakara rok jakar kelamai jagulo kono jeng tabuk abono romnar mani sini sini tini je nangkuk mani obo je engkorok ma সম্পদ mo batini kesa সম্পদ no jeng mono romnar mani jeng nangnai aboni bagini jeng tabuk mane besai logirui abono no jeng logiri mato tamni bagi hingkai tini mane jung wansuk maya ang wansuk maya tini jaksora parawo tini ang to o jagao phaima baluka haipano presently ang tini o jagao ano president mane chonggan hone ang bo ang nije wansuk ya tamni bagi hingkai tao mane lukurok tabuk ano song rikha mane ang complain haipano complain borok mani ani bagoi ang gosimana tamni bagi hingkai jeng tabu sini parawo khakjangbo mane angbo tongthongma mano tamni bagi hingkai mane tabuk sini parawo kaham hamya borokni suk duk osubida jorabo tabuk borokno subai thanani ba borokni subasu bosung manai जोंबो बरंनो जतो मानसा बर संनो लगिरिनाय बरंनो सुबानानि बागै हिंके माने जों सुदु अबसिमिया ताबु कटाल कमिटि जारा खाजाकमानि अ कटाल कमिटि रक बरक माने आं बखा खायो माने आं साइसु तो पसिबल जे कोनो सामु खायथनि हिंके ताबु कटाल बरक जारा आनि लगि सामु खायनानि बागै मुं संजानाय एक्जिक्युटिभ कमिटि दङ बरक स्ट्रंगलि हिनि वानसुक आं tamne ke in future jeng 1 year ekbar oba haike jeng conference khai 1 year ekbar committee reform khai committee reform nai tumung no ani samu amliya khali tase reform nai samung kaham ke bonom bonai tausini secretary to 2023 ni to 2026 ini 6 January 2026 o jaga o Sinaro pura hisab nikas khaima phunuknai 3 বছর বতামো সামুং খাইকে মা phunuknai sab nor bo thima jagabo bo sadibo bo busuk samung bini performance obom ma phunuknai সমস্ত কিছু পারফরম্যান্স phunukmani pore no jeng tini lukorok je haina hai bono taisa secretary ni sitto bono narkha sini kesia to sini damo hes bo haina hai মানে হিসাব তিসাব সমস্ত কিছু ঠিকঠাক বিনি তারপরে বনো কেসিয়া নারকা आं तो ताबुक निउली आं प्रेसिडेंट जतो मानसाक लुkorok बागै आं वानसुकनाय बसकांगो बसक जरातै आं याप्रि सेमानो अबनां चेष्टा खायनाय आसक साइनो तै आनि भाइस प्रेसिडेंट दङ सेक्रेटारि दङ तै प्राक्तन आगिनि प्रेसिडेंट सातपारानि सिनि काका सं बरक सं सुबाय दङ प्लास बरकनि सुबायनो जों तिनि मोसक कुस्तुगो काजाक हायनो सालबो बिनि नगो कायसा बुरै दङ कायसा तला दङ bo tera tribo khang ko khochini borinai bo 13 din bo khainai go aboni khetre hingga jeng sudu khoroksa borokno simbaraya jeng sapara dia abo kaisa jeng wan thok laimani hingga norok no bo okon nor bo buji khana hini asa khayo je judi bo abo haya judi bini nogo bo tongui tongkha ba bini inko family wo bo manamo tungjak tongkha bo ang bo khanyani ang ba jibo buni rijak ba ani nogo boter din khaipon ang ingo khosini khaitane bo manamo tunjago kintu amoni khetre bo chingriwi maya hingga chingriwi mana je parani judi bo ke bo kurei bo khosini no khanyani bini ingo ke bo 13 din khanya judi kurei hingga aboni khetre bo hingga chingri lainai hingga bo wan suglaka hingga besakai pro bo i ko bo haino je ke boni no khungo judi bo besa buri phano kainani hingga bini no khungo bo talakari bo yango kaili ayango phana kaina hingkai bo unko chadana harnani sikang ba chatparano kisa bo ma janoknai je jeng o jaga ang chatpara nango jengno kisa chatparani bebosta khadi advance noro kisa chini committee no executive committee no noro ano yakhaba ba kebono secretary president kebono phano sikang baria kisa janogoi mari nai aboni khetreo hingkai boskango abo haikeno samung tangai aste aste thalainyai sudu ang sajeng baya ang ব্যক্তিগত simi baya norok borok jotoni sohojogita baino joto samung tanglainai tei boskango satparano committee ni trute je satpara jeng karakhai khainani boskango samung tangnani je kuno khetreo kesagla boskango samung kahamkai tangai manano o asa ang khayo je jotono logiwo riwi satpara khai tonglainai
বা করুম গঠনকাय যতন কাহাম হাया সালাयनो tei jani jani sanamo tumar oro जों सालायका তাই তিনি নিয়র যে পান্দানি শেষে বড় যতন জানে জানে মতামত নখা এক্সিকিউটিভ কমিটি ইনখা বসকাঙ্গো কমিটি ও কেবন কেব মাই এখানে যে কমিটি দंनाय বরক नि बिसिंगो ननि असुबिदा दंखाय बा ननि फेमिली बा শুধু जों सातपारा थैलाय थांलाय सिमिया केबनि नुखुंगो जुदि कुनु कारणे असुबिदा ngै थांगा बा याकं फान बायलाय थांगा याक फान बायलाय थांगा बनि नुखुंगो माइ दक गरिं दक बरक माइ मोसायां दखा बा बरना एकटा जों सुबानो मत हुंखाय जों যতন একটা আবহাওয়ায় जों रिक्वेस्ट खाय যতন পালখাই মা খালাইনাय শুধু আবনি ক্ষেত্রে সিমিয়া যে যেতিব সমস্যা যদিব চিন বরনি যদি চিনি সাতপারা কমিটি বিসিং সমস্যা যদি যে কোনো হুকায় নিনি আনি কেমন হিয়াওই যতন সামুং বাক্সাখাই মা তাंलायनाय যতন পাল বাক্সাখাই যতন সহযোগিতা মা খাইনাय যতন ফান थांसा फान बाक्साखाय যতন সাহায্য মা খালাইनाय তাই বসকাंगो आंबो आसा खालामो रब आबहायनो जे खायानो जे आबहायनो वान फुगान होनाय अ सातपुको नारगैनो आनि को खैचा थाइन खामानि अरनो पारिखा Kami je conference abo kini Satpara committee Jaksara parani. Ozegao tabuk katal committee wo ano president hisabe chongmani obo lukurok ni chongmani ba angbo gosi mananai tamni bagai hingkai boskango bahike samung kaham khainai agini chini je samung khai phai na rono bo ang paifele hambai mariu bongni jorati borok kaham samung khai thamani bagai tabuk ano barja yafarmani bagai o barjana ang bahike samungno khlaiban ang chesta nanai te okornang thanai mane kami amsayo kaham hamya jora kebangma kaham bufayo hangi bufayo sing ajagargo sing bai sing no cobalai ma tonglainai tabuk naidi sini mo Jaksara para Satpara onek ketam sing tabuk bo abono yak tolui sing himbi dong plus sing no hamjagite bo katal borok bo sinora et ngi phayo aboni bagai ang belaikana khasango tamoni bagai hingkai sini borok rok agi mairung sesa rang 5 টাকা ne 2 টাকা hoite khai themini tabuk rang 50 টাকা thangkai kha hingkai mairung 1 kg ni tongkha hingkai naidi जों बुसे खा लगै चिनसि जति फाइ hingkai te kaisa angni kaisa prostab to man nongni thani je 21 knows je 21 jona borok je rang rijak 100 টাকা khlai bad baki je 100 টাকা khe rang rijak ya abonorok mane idaning joti ri paima khangkai जों Satparani manai painani khetre kisa subida nai hingkai tumung nonorok rang rijak joti no a list to jodi kayang to khangkai obo sunggi nalai mano tangi kayang to kha tamungkha a korno norok sunggi nalai mano hingkai abro norok sungya to sidi sudako kesam kokno pok sidi kesam kokno pogi thangidi ekdom abno paidi je ekoi jorane mung rijak ekoi jorane bade je diarok borok joma 100 টাকা kali dan ready जों sini Satpara जों mani khunai nago do जों tabung naidi sino rogo kaisa singse kri kaisa bebek kri kaisa karai kri kaisa balti kri mosang ya Satpara to onek ketam mosang ya engko जों abono mosang dan bagi जों siasa makhainai abono asung kok ang tei bisi kok salia tamgai mane dojo sarang bai kana mai tabuk mai phaisa jotoni bagai mai khopta nongni bagai chaithana